भारत हागतर यकमानि बिसिसिनि जिबा सालनो रगै सांग्रंसालो एटन बर्डवाली मंडलनि वार्ड नम्बर 8 नि साक्थारमुं बाय ख्लाइजाका प्रभात फेरी रेलिओ मानजाखा हास्टेनि मंत्री अक्रा डॉ.मानिक साहा रेलिनि बिसिंते फाइनि 13 आगस्ट नि सिमे 15 आगस्ट सालमारिव नगो नगो हागतरनि बानाति सानानि बागै कयमुं नाराखा मंत्री अक्रा डॉ.मानिक साहा भारत हागतर यकमानि बिसिसिनि जिबा सालनो रगै आजादी का अमृत महोत्सवनि नाहारमुं बाय फाइने 13 जुलाइनि सिमे 15 जुलाई सालमारि जरा याफाव नाहारजाका हरगर तिरंगा सामुं बतां हागतरनि जत लुकुरनि खाव हाना हामसाकमानि खातुमुं आजायरमानि लगे हानि बागै लांमा रनाय सेंक्राक रंनो बरम खलायनानि नाहारमुंगो नाहारजाका आबहाय दालबिदाल सामुं बतां और नाहारमुंनो बसकांगो तनिनो हरगर तिरंगा सामुं बतांनि पिरमुंगो सांग्रंसालो एटन बर्डवाली मंडलनि वार्ड नम्बर 8 नि साक्थारमुं बाय ख्लाइजाका प्रभात फेरी रेलिओ मानजाखा हास्टेनि मंत्री अक्रा डॉ.मानिक साहा पुलाना आसालो महाराजगंज हातिनि नेताजी सुभाष चंद्र बोसनि मांथंगो खुम्बकमानि यागुलो जेंसावै रजाका प्रभात फेरी रेलिनि बिसिंते फाइनि 13 आगस्ट नि सिमे 15 आगस्ट सालमारिव नगो नगो हागतरनि बानाति सानानि बागै कयमुं नाराखा मंत्री अक्रा डॉ.मानिक साहा দাঁড়িয়ে রাজ্যের মানুষকে 15 আগস্ট আসছে এবং এবার একটু অন্যরূপে কি মেসেজ হরগর তিরঙ্গার যে প্রোগ্রাম আপনারা জানেন আমাদের যশস্বী প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী সবার কাছে আহ্বান করেছেন যে দেশের জন্য যারা প্রাণ বলিদান করেছেন আত্মত্যাগ করেছেন তাদেরকে স্মরণ করার জন্য 75 বছর যেহেতু পূর্ণ হচ্ছে আমাদের স্বাধীনতা তাদেরকে স্মরণ করে এই যে আমাদের হর ঘর তিরঙ্গার যে প্রোগ্রাম সেটা আমরা নিয়েছি পাশাপাশি আজকের দিনে সমস্ত যারা দেশের জন্য প্রাণ দিয়েছেন যাদের মূর্তি বা স্ট্যাচু বিভিন্ন জায়গায় আছে তাদের পরিষ্কার করে এগুলো ভালোভাবে যেন আমরা পরিষ্কার করে ওনাদের প্রতি শ্রদ্ধা জানাই সেই কার্যক্রম রয়েছে স্বচ্ছ ভারত অভিযান চলবে প্রভাত ফেরিও চলবে সেই কারণে আমি সমস্ত ত্রিপুরাবাসীর কাছে আবেদন করব যে প্রধানমন্ত্রী যে আহ্বান রেখেছেন তার প্রতি সম্মান জানিয়ে আমরা যেন 13, 14, 15 3 দিন প্রতিটি ঘরে যেন জাতীয় পতাকা উত্তোলন করি এতে পেট্রিয়টিজমও ডেভেলপ করবে এবং রাষ্ট্রের প্রতি যে সম্মান এবং সেই জিনিসগুলো আমাদের মধ্যে ডেভেলপ করবে সেটাই আমি रेलिओ मंत्री अक्रा डॉ.मानिक साहानो कारिबो मानजाखा हास्टे बीजेपीनि तांफांजों पापिया दत्त एएमसीनि काउन्सिलर रत्नदास दत्त ते एटन बर्डवाली मंडलनि आचुफां संजय साहा आगसं राजाखर आगुलिनि सिमी अमिननि कक्टम चिनी खरां।